السلام عليكم ورحمه الله. السلام ديالكم لاباس داروا طلبه رباتي بخير وعلى خير. فيديو جديد ان شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que tout le monde va bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. سمعتي نشركها شلاضه بيت الجان ان شاء الله. Aujourd'hui ça va être une salade d'aubergine. غنسغلي سما بيت الجان شكون غلقات كيتيلي لو قاد الصيف نتا دونك غنقيس نسكر الشلايض شكون تيبرد كاع الخضر اللي يبردن غتنستارك الصيف. Donc comme c'est la saison des aubergines, donc je profite pour faire une bonne salade avec des aubergines grillées. Donc les aubergines on les mange qu'en été, comme c'est une salade froide, elle peut se manger froid ou chaud ou tiède. الشلاضه ديال ما تكون تسيت الشمس طرغا ولا تبرد المهم الا كنت عجبني يرا دي السمونه ان شاء الله يفيفلا زكزا. Bien sûr cette salade d'aubergine il y aura aussi les poivrons, voilà les poivrons grillés. تيسمى لي التمرين طريقه ان شاء الله تشوغ بيت الجرة ديال كنغيكات صغوصحت مزيان حيدا غاس غيت كلشي تكايو تدنس اي صافي مسحات زغوامان كاع تمكن شويه زود غير اللي تزرام كاين الكرياج ديال الفورنو صافي لقيت تشوغ ان شاء الله لقيت تشوغ بيت الجان. Vous voyez les aubergines je les ai bien lavées, enlevé les sur les côtés ce qu'il y avait. Et bien sûr je vais les faire griller sur une grille sur un four comme ça. Vous pouvez les faire au charbon de bois si vous en avez. فهمتي سمات نشوم تحت يقل فاخر قيس رسمت كيرا الحاجه كان الشوايه ولا كيرا قيس شومت ان شاء الله صافي نشوي ان شاء الله وري غدارون. Je vais faire griller mes aubergines et je reviens pour la suite. Voilà. طونطي سمات الشلاضه هذه اللي قصتي في فلازكزار قيسي لي حكرا وزكو حتى نتا يغدارون تي لا تشومت منين كي الا دار الكونجيلاتور تندير غير j'ai des poivrons verts, je vais les faire griller aussi. Mais si vous avez d'autres couleurs de poivrons, vous pouvez les faire griller, les mélanger avec les aubergines. Voilà. صافي السماء بيت الجراتي تحمر مزيان يعني مشوات مزيان يقل البطاط نغلميك ان شاء الله. Les aubergines sont bien grillées, je vais les mettre dans un plastique. Le poivron aussi, c'est fait cuire. سمعتي كيف كيراك الميكاس جمعت مزيان غير كان صحا ان شاء الله راه غير الكاع فيها شلي باش تنحيد. J'ai mis mes aubergines dans le plastique, j'ai fermé, voilà, et j'attends que la peau elle soit plus tendre pour l'enlever. Voilà, il faut que j'enlève la peau qui est grillée. صافي سماس نحيد فيها شي بيت الجرة اللي محمر ديال الفورنو. Je vais enlever la peau. Maintenant elle est plus tendre à enlever, regardez. On va l'enlever seulement à la main. نحيدو واخا تفهموا تستحيدو نتا يستمرتوس نغلموس هاتي هكا المهم غير غاس نحيدها فيها شاد ولا تنصغوس يبقى راه كان باش نقيس المذاقان اللي تحمر نقي الفورنو. J'enlève la peau mais je ne vais pas les laver. On va garder comme pour garder le goût de la grillade. La peau s'enlève facilement. Moi j'enlève avec le couteau, vous pouvez le faire à la main. انت سميتها فيها شنو تحيد نتاع سفوس كتحيد خص الموس. Voilà, on va pas les laver. Grâce au plastique la peau elle s'est enlevée facilement. تيسمو تنسير ولا والو حيده شوف فيها شان غير خاص حيدها فيها شان شكون خصها باش تقيسي لي المذاق اللي صون هنا فريمون غندير غدا ان شاء الله ولي غدارون تنصوبها كلشي صوبها فلفل حتى نتا. لو بافون سي باغي فلفل يسمح حتى نتا تحيدها فياش دي بافون سي regardez s'enlève facilement. L'odeur tabarakallah, l'odeur du حتى في فليس ولا تنسير نخارك هادي ان شاء الله نكدين. Même le poivron on va pas le laver, on va enlever seulement la peau qui est à l'extérieur, la peau grillée et les grains qui est à l'intérieur bien sûr. Voilà.
تيسمى نحيد غير فيها شي تحيدها حتى مول اللي قيسي لي نغوغنس صافي درت نسكر ان شاء الله صافي on va pas les laver c'est pas grave s'il reste quelques de toute façon je les lavais avant de les faire griller تيسمى السير داخل تاع وتتحرق على الفرن حتى شويه غير الفرن بغيت اللي قيس ريحه الشوان يفولكي بزاف هاتي صافي يسوي الطنجره ديال التباريك هذه ان شاء الله ها je coupe mes aubergines je laisse quand même la tête il y en a qui aiment bien صحاريت كايوتان بيض الطنجره دركات voilà l'odeur de la grillade est vraiment très bonne حتى يستمن بيت الجنة دي شويه تفولكي تنبه في فيلم حيدا مود زواونس j'ai enlevé les graines du poivron aussi que je vais couper aussi en petits morceaux voilà كيف لي هادي شوان دو بيت الجنة شوان تفولكين بزاف يقراتسن نخلط les aubergines grillées et les poivrons grillés vont très bien ensemble si vous les faites griller صافي يسمى نقلر الصنوع ان شاء الله باذنجان هذا كيبيغوا هذه ان شاء الله اللي غادي السمونه شكون راه فريت نطول الفيديو بالنسبه للشطيه تيسمى بيتلجان غيسيميك وزاليم ماشي ضروري اللي ما توري تيغان جي ان بتي بو d'oignon râpé 2 cuillères 2 grandes cuillères vous n'êtes pas obligé d'en mettre parce que la plupart des gens mettent que l'ail mais moi je vais mettre les oignons اللي يسمى مطيشه يحكن une tomate râpée ديري غير 60 مليلتر من زيت العود جي 60 مليلتر د l'huile d'olive ديري غير الكاس مزيان زيت العود ديري غير الحامض جي دي بوت سيترون pouvez mettre le citron confit فهمتي يسمى كيس الحامض اللي يرقدن الحامض اللي نوان غنخلي دوام تيسنت جي غون كويير داي رابي et là j'ai les épices ديري غير العطريه يسمى ديري غير التحميره اللي حران j'ai le piment piquant vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous avez des enfants j'ai ديري غير القرقمه بلدي le curcuma ديري غير الكيما ديري غير الكمون كاع المهم يسمى كاع كيسمعي القمقرن الكيما est très important dans cette salade ديري غير شويه البزر j'ai un petit peu de poivre voilà comme j'ai mis le piment donc j'ai mis qu'un petit peu de poivre يسمى دارو الفلفل اللي زكار دوراه تشوم تحت نتا زوغ اللي سير يزكزا كي داير يضروي الكونجيلاتور نتا نغير si vous avez des poivrons jaunes et rouges vous pouvez les faire aussi griller et les couper pareil que ceux-là là je l'ai en congélateur donc je l'ai utilisé voilà donc il y a un petit peu de sel j'ai oublié le sel voilà j'en mettrai oui c'est une زيت المقله je mets نقار الزيت المقله الفرق غنقار نص je mets l'huile d'olive mais je mets que la moitié 60 ml il y a un nazalé je mets les oignons je baisse le feu il y a une biscuit je mets l'ail les oignons vous n'êtes pas obligé d'en mettre mais ça donne un très bon goût هذا اللي ما يسمى ماشي راه كيتقل الا ما يتقل بزاف راه كيسكر هذا اللي يتحر شويه les oignons sont bien dorés je vais ajouter les poivrons نقار قوي الفلفل هذا الكباب والزكار اللي كيحيد الديخ الخلطات ملي كنحطو الكونجيلاتور كيسمى يبين حتى زكزا شكون درت اللي خلطات كاع في الكونجيلاتور vous voyez il y a aussi les poivrons verts parce que c'est un mélange que j'avais fait et puis je l'ai mis dans le congélateur. Je mets les tomates, la tomate râpée. Je fais une grosse tomate. Je mets les tomates je mets الحكة. الطماطة تشطح شوية. وندير الجار.
Je vais mettre les aubergines que j'avais coupées, les poivrons. جانا دي سنوخه ديال السيكاتني فهمت تيديم في البواطه ديال في الكونجيلاتور avec تفركي هنا تسلسلتي وجي لي مي لي بيتيت تيت تيغن تيغويا لي نزيت الجار ديال تفركين voilà vous pouvez mettre si vous faites une quantité par exemple comme moi vous pouvez mettre dans une boîte et le mettre dans un congélateur voilà après le retirer et laisser un petit peu. De toute façon, c'est une salade qui se mange chaud et froid. Voilà. J'ai les épices. Voilà. J'ai 2 morceaux de citron. Donne un très bon goût. Regarde la triade اللي ساوزني هاتي. ويبين التصويره واسو التصوير j'ai mis les 2 boules de citron et j'ai mis les épices. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire, on a aussi le persil et le coriandre. فغيستمروا ندير غير المعدنوس والخزبور هاتي نزيد حتى الزيت شكون تا هو تينتيكا غير تخربينو غير تخرب شلاباتنو. L'huile d'olive qui m'est restée et le persil et le coriandre, je les mettrai après. Faut attendre 10 minutes de cuisson, ça suffira. Voilà. J'ai oublié de vous dire le sel. Comme j'ai mis les citrons, j'ai mis qu'un petit peu de sel. Bon, le sel selon les goûts, selon vos goûts. Voilà. Voilà, je vais ajouter l'huile d'olive qui m'est restée. Ça fait le dessin, Inch'Allah. J'ajoute l'huile d'olive et après je vais éteindre. J'ajoute maintenant sur le khazbour. العود يسمع ست ديال الكرفر غتفولكي بزاف هاد المذاق بزاف يفولكي. L'huile d'olive donne un très bon goût comme ça en dernière minute après cuit. Et le persil et le coriandre, il reste vert. Voilà. J'aime bien quand c'est encore vert comme ça. Il garde encore ses vitamines. Maintenant, sur le khazbour يبقى اللون مصغيكا هاتي. صافي إن شاء الله. هذا السخسير والريق دارون. Je vais éteindre et je reviens pour. Voilà. Très bonne salade qu'on peut manger chaud ou froid. Je vais regarder si vous avez des choses qui sont برد. كنت تستدقم في الثلاجة تزق السروسمت. بداية يومين 3 أيام. صافي يستماشى غدا نبيت الجان كي غاسن تيكوياد اللي ساونتني غنبيت الجان لي بتيت تيت اوسي جيزيمي جربهم يستماشى غدا نبيت الجان دي فيفلي شوانه تاع الحمد لله سنيير سي صافي كينس تيكوياد حتى نتنتي. Vous avez vu, j'ai mis les petites têtes, j'ai mis les 2 bouts de citron. Les citrons vont très bien avec la salade d'aubergine. Alors on t'inreste. Assalamu alaikum wa rahmatullah, inshallah, vidéo le jeudi. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum.